ओम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते कपिश कपिकांत राधकांत नमस्तुते। नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वसुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्राय। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि परिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्र भ्याम जगन्नाथाय नमः। ओम वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवश च विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवाय भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादश अध्याय भक्ति योग। अर्जुनवाच एवं सततयत्तः ये भक्तस्त्वां पर्युपासते ये च अक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मयावश्य मनये मां नित्ययत्ता उपासते श्रद्धया परिवृतास्ते मे च्युततमः मतः। ये ते अक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्तं च कुटस्थम् अचलं ध्रुवं संयम इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तहि गतिर्दुःखं देहबुद्धिरवाप्यते जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वस्य मत्परः अनन्यैव यागेन मामोधयन्त्युपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशितचेतसां मयैव मन आधत्स्य मयि बुद्धिं निवेशय निवेशिष्य मयैव अथ अर्थं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिराम् अभ्यासयोगेन ततो माम इत्सप्तं धनञ्जय। अभ्यासोऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदप्पो अशक्तोऽसि कर्तुं मद्यागमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं तत् कुरु यदात्मवान् श्रेयः ज्ञानम् अभ्यासाय ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्याग त्यागस्यान्ति अनन्तरम् अदिश्च सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्मम निरहङ्कार च मधुकस्तिक्षामि। सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितो मनोबुद्धिर् या मद्भक्त स मे प्रियः। दस्मानदिजते लोको लोकान्नदिजते च यः हर्ष अमर्ष भयद्वेगी मुक्त यश च मे प्रियः। अनपेक्ष सुशीलदक्षोदासीनगत व्यथ सर्वारम्भ परित्यागी यः मद्भक्त स मे प्रियः। या न रिष्यति न दृष्टि न शचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यश मे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथमान अपमान शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जित तुल्यनिन्दास्तुति मौनी सन्तुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिरम् अति भक्तिमान मे प्रियो नरः। चेतु धर्मामृतम् इदं यथा उत्तम पर्युपासते श्रद्धानमत्परम भक्तस्ते अतीव मे प्रियः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादश अध्याय। हरे कृष्ण তাহলে এটা থেকে ভক্তি যোগ গীতার দ্বাদশ অধ্যায়। তাই গীতার মূলত কয়টা শতক? তিনটা শতক বা তিনটা, একটা হচ্ছে কর্ম শতক, একটা হচ্ছে ভক্তি শতক, আর একটা হচ্ছে কি জ্ঞান শতক। গীতার মাঝখানের যে 6টা অধ্যায় কত 1 থেকে 6 হচ্ছে কর্ম শতক, 7 থেকে 7 8 9 10 11 12 হচ্ছে কি ভক্তি শতক, 13 থেকে 18 হচ্ছে কি জ্ঞান শতক। ঠিক আছে? তাহলে ভক্তিটা কি মাঝখানে, অর্থাৎ যেমন আমাদের হৃদয় আছে না, হৃদয় কোথায় থাকে? আমাদের এই যে হাড় পাঁজরের মাঝে। তাই ভক্তিটা এভাবে অতি যত্নে রাখতে হয়, কর্ম এবং জ্ঞানের মাধ্যমে ভক্তিকে রাখতে হয়। এখানে গীতায় আমরা আরেকটা শ্লোক পড়ি।
তানহম দিশত পুরাণ সংসারেষু নারধামান ক্ষিপামি অজস্র অশুভান আসরিষে জনিষু, সেই বিদ্বেষী কুরো নারধামদের আমি সেই সংসারে অশুভ আসরিত জনিতে অবিরত নিক্ষেপ করি। অর্থাৎ যারা অসুর প্রকৃতি, যারা ভগবানের সেবা করে না, তাদেরকে কি করে ভগবান এই জড়জগতে বারবার নিক্ষেপ করে। হে কন্তেয়, জন্মে জন্মে অসুরজনি প্রাপ্ত হয়ে সেই বুড়ো ব্যক্তির আমাকে লাভ করতে অক্ষম হয় এবং ক্রমান্বয়ে আরো অধম গতি প্রাপ্ত হয়। তাহলে যদি ভগবানের সেবা না করি তাহলে আমাদের কি হবে? অধম গতি লাভ হবে। অধম গতি মানে কি? অর্থাৎ অন্যান্য পশু পাখি হয়ে জন্মগ্রহণ করব। তাই আমরা যেন মনুষ্য জীবনে সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারি। মনুষ্য জীবনের সার্থকতা হচ্ছে কি? আমাদের সমস্ত কর্মের সাথে ভগবানকে যুক্ত করতে হবে। তাই আমরা সকলের মঙ্গল কামনায় একবার হরিনাম করি, বলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। বলো গঙ্গা গীতা সাবিত্রী সীতা সত্য পতিব্রতা ব্রহ্ম বলি ব্রহ্ম বিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তি জহিনী অর্ধমাত্রা সিদানন্দ ভগগ্নি ভ্রান্তি নাশিনী বেদত্রী পরানন্দ তত্তত্ত্ব জ্ঞানমঞ্জলি ওম সুদক্ষং পরিভষ্টং মাত্রাহীনং চ তৎভাবে পূর্ণং ভাবতু তৎসর্বং তৎপ্রসাদত সুরেশ্বর। হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনি বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, আপনাকে মনের দ্বারা নমস্কার ধ্যান করি। ওম সর্বেষাং মঙ্গলং ভুয়াৎ সর্বে সন্তু নিরাময়া সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবেৎ। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি। সকলের মঙ্গল হোক, সকলের ভাগব হতে প্রার্থনা করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষ যারা জগৎ ত্যাগ করেছে, আমার পিতা মাতা এবং আমার তার পিতা মাতা, তারা সকলেই যেন ভগবত ধাম প্রাপ্ত হয় এই প্রার্থনা করি। হরে কৃষ্ণ।